Puis samedi, Sibiri ni o bɛnna octobre kalo tile 28 ma ni ma fili o sɔgɔmada fɛ Cɔrɔnɔ i ko n ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ne yɛrɛ ye hippodrome na ka ye n yakila ko kɛlen u ye wele bila mɔgɔ caman ma hippodrome na donc ne yɛrɛ ye kunnafoni fana sɔrɔ ten sabula an ye kojugu kɛlɛbaw ye an dogolenba tɛ kosɛbɛ voilà mais an wulila ka se a yɔrɔ la mais i ye min fɔ effectivement nin bɔra kojugu kɛlɛba kɔnɔ bi ni o ye an ka gafe ni o y'o bɔli 126 nan ye bi donc an y'a bɔ o kɔnɔ bi donc ka f'u ɲɛna k'a fɔ an taara kunnafoni ɲini an y'a fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'a sɛbɛn k'a bila gafew kɔnɔ n bɛna segin o kumakan kelen de kan sabula an taara se yɔrɔ la tiɲɛ na an bɛ se waati min na yamaruya ma di maa si ma i ka se ka don mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni o ye colonel yɛrɛ ka baarakɛlaw ye ani olu dɔw kumana mais an tɛna an da don olu kumaw la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ an sera a yɔrɔ yɛrɛ la colonel ka so bɛ yɔrɔ min na n b'a yɔrɔ dɔn a bɛ rue min na rue 240 hippodrome kɔnɔ n b'a yɔrɔ dɔn i b'a ye n taara n jɔ a da la mais n ma don sokɔnɔna la wa n ma kɔrɔ fana ye n ɲɛ la mais mɔgɔ minnu y'a ye n'olu kumana sabula médecin légiste tun bɛ yen 17e arrondissement maaw tun bɛ yen ko MUNISMA tun ye expert dɔw bila ka na ambassade de France fana ko u fana tun ye mɔgɔ dɔw bila ka na ko olu bɛɛ lajɛlen fana taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen nin na cɛ ye colonel ye o dɔnna cogo di an y'a ka baarakɛlaw de ɲininka olu de ko colonel de l'armée française don o de titre de kɛra bi kojugu kɛlɛba kɔnɔ ani ka journal kɔnɔ ani mɔgɔ minnu kumana fana a prévu b'an bɛɛ bolo a prévu b'an ko médecin légiste i t'a ɲɛfɔ bamanankan na pour que o ye ni saya kɛra yɔrɔ la minnu bɛna ka na a lajɛ maa min y'a kɛ olu bɛna ka na nɔw lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ma nɔ bila a kɛra ni muru jumɛn ye yala y'a tigi ma a tɛgɛ da fɛn na wa u bɛna ka na olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa lajɛ maa min don mais nin colonel ba nin ko armée française colonel don mais maa dɔw fana ko a yɔrɔw la k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ MUNISMA na n ko maa dɔw y'o fɔ parce que nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen an taara ɲini maa wɛrɛw fɛ donc n'i bɛ kuma o de kama an bɛ kuma an b'an ka fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ bila conditionnel la o de ye min sɛbɛnna bi gafe kɔnɔna la k'a fɔ a fɔra ɲɛna fana k'a fɔ ko a bɛ MUNISMA na o fana fɔra a ɲɛna mais an ye MUNISMA mɔgɔ dɔw fana wele an n'olu kumana mais an taara ye k'a fɔ olu ni MUNISMA olu bɛ baara min kɛ MUNISMA kɔnɔ o tɛ yen yɔrɔ ye wa ko MUNISMA kɔnɔna la ko n'i tɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko o kunnafoni tɛ di i ma ani o tigiw kumana donc pour que k'a ɲɛɲini hali bi k'a dɔn yala MUNISMA mɔgɔ don mais min balila ne na ɲɛma nin ko in na o tɛ cɛ yɛrɛ sɔrɔla a ka so kɔnɔ a fagalen maa minnu donna a so kɔnɔna na n'u olu y'a ye ani fana minnu bɔra ni kunnafoni ye olu ko marifa tun dalen don a ka dilan sanfɛ ko marifa cira a kunkolo la ko marifa kisɛ bɔra kunkolo fan dɔ in fɛ ko ka t'i yɛrɛ sɔrɔ armoire dɔw bɛ yen n t'a dɔn coiffeuse de ye ko ka o fana traverser donc joli bɔnnen tun bɛ dilan ka marifa kun dalen a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga wa an bɛ degun bila yen a y'a yɛrɛ faga ou bien mɔgɔ de y'a faga an t'o mɔgɔ si ne tɛ se ka hali o jalatigɛ mais colonel Kuturu bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ cogo di ni quartier nasuguya la hippodrome ni jama maa yɔrɔ la ɲininkali gɛlɛn et puis surtout an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan où la France est décriée merci par les populations maliennes k'a fɔ ko an tɛ maliyɛn fanba ko ko an tɛ faransi fɛ donc ni est ce que n tɛ risquer ale yɛrɛ ka vie ma ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nasuguya la est ce que a ka colonel est ce que colonel ni ɲɛma y'a fɔ cogoya min na est ce que colonel ni o bɛ fɛ a ka baara ka dɔn est ce que maa dogolen tɛ min nalen fana don ne bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ne tɛ fɛ ka fɛn fɔ dɛ parce que e ko ne ma sisan o bɛ se ka na cogo di ka taa loger quartier kɔnɔna la protection tɛ a la foyi tɛ a la k'a fɔ ko o bɛ armée française ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔnin ninnu kan ka bɛɛ sɔn hakili la entre guillemets donc ne ko o ma sisan n ko o kuma in ye tiɲɛ ye mais est ce que nakun wɛrɛ tɛ nin na ayiwa an bɛ degun bila yen awɔ degun bɛ bila yen dɛ a fa kuma dɔn a fa Cɔrɔnɔ a su de yera a ka so kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na kunnafoni minnu dira an ma k'a ye marifa ko o de cira ko marifa donna ko ka bɔ yan a su dalen yɛrɛ marifa b'a kɛrɛfɛ ko a ka colonel galon ko tun bɛ a kɛrɛfɛ ko joli kun bɔnnen don so kɔnɔ o kɔni fɛn min kɛra yen yɔrɔ la maa minnu kun bɛ yen olu ye min lakali an ye o de ye sisan ayiwa a bɛ nin na waati min a yɛrɛ de ye marifa in ta wa k'a yɛrɛ faga wa mɔgɔ t'o dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn est ce que y'a faamu est ce que maa wɛrɛ do fana wa
an tɛ o dɔn an kɔni bɛ min kɔni dɔn hippodrome bɛ commissariat min bolo ni anw b'o dɔn anw kojugu kɛlɛbaw ni anw ni lakanabaw bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye 17e arrondissement ye an ka foli bɛ s'u ma yan foli bɛ se u ma vraiment a don olu u teliyara u sera terrain kan bɛɛ ɲɛ u taara ka taa ko lajɛ mais maaw nalen n'o o ye bɛ tali kɛ français la ani MINUSMA ko MINUSMA ka mɔgɔ dɔw ani médecin légiste u ko nin baara nin tɛ se ka to commissariat de 17e arrondissement bolo ko k'a di BJ ma n'o ye brigade d'investigation judiciaire ye qui est compétent territorialement o zone côté olu t'a la dɛ olu bɛ se ka agir fan bɛɛ donc ko k'a di BJ ma an tilala k'a mɛn tuguni k'a fɔ ko a dira BJ ma ko u ye 17e sen bɔ a bɛɛ la 17e yɛrɛ da kana don a la bon ko bɛ se ka di BJ ma mais 17e da bɛ se ka to a la o parce que a b'olu ka territoire kɔnɔ olu de bɛ hippodrome dɔn est ce que olu b'a kalama comme olu ye lakanabaw ye tenitigiw don est ce que u b'a kalama ko an ka an ni dugu minnu ni an bɛnnen don ko olu ka colonel dɔ bɛ u ka quartier la est ce que 17e arrondissement b'o kalama ne y'o ɲininkali kɛ n taara bɔ a kalama k'a fɔ ko t'o kalama donc kɔrɔ ne ka kuma bɛ dɔrɔn awɔ a tun bɛ baara kɛ MINUSMA de la wa point d'interrogation mɔgɔ tɛ nin si dɔn tu sais nin ko nin mais nin bɛɛ ye point d'interrogation awɔ nin jaabi si tɛ nin kɔnɔ ɲɛma mais a donna cogo di ko armée française fana a ka galon bɛ yen a ka galon awɔ ko galon ko kun b'a la dɔw fana ko k'a fɔ a ka baarakɛlaw ani minnu fana bɛ kariw kɔnɔ u ko k'u bɛ to ka tenue ye a kana donc o ye français ka tenue ye donc a fatu bi fana n'a bɛ bɔ parce que kare kɔnɔ mɔgɔ dɔw an y'olu fana ɲininka sabula ko mana kɛ cogo cogo la anw fɛ yan an sigiɲɔgɔnw bɛ ko dɔw kalama an ka kow la bon an y'olu ɲininka u ko nin cɛ in ko n'a bɛ bɔ a ka so fɛ k'a ni mobili de bɛ bɔ ale c'est à dire a bɛ mobili ani vitesse bɛ bɔ cogoya min na k'a ni vitesse bɛ don ten bon wa olu y'o fɔ kare kɔnɔ ko don dɔ la ko dɔw yɛrɛ taara ka taa kankari da a ka gardien ye ko ka taa fɔ a ɲɛna ko a y'a fɔ aw ka cɛ in ɲɛna a n'a sera an ka mɔgɔ ma nin don ko a bɛ kɛ ko dɔ ye ko a ka mobili boli dɔɔni ko o kɔni o b'a la. i filɛ nin ka gardien fɔ gardien tun bɛ se ka kunnafoni caman di an ma. an ye u bɛɛ lajɛlen ɲininka gardien kelen tɛ k'a ɲininka k'a fɔ anw fɛ yan Mali la yan i b'a dɔn cogoya min na bɛɛ bɛ bɛɛ kunko kalama kosɛbɛ est-ce que y'a faamu surtout so in fana maliyɛn de fana ka so don a ye location de ta mɔgɔ dɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ o tigi o bɛ ko dɔw fana kalama a ko la maintenant jɔnni de ye colonel français a ko k'a tɔgɔ ko Edouard jɔn de y'a faga ɲɛma anw tɛ o dɔn yala a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga wa ɲɛma anw tɛ o dɔn nin colonel français nin jalaba in bɛ nin colonel français o nana i yɛrɛ sɔrɔ quartier kɔnɔ cogo jumɛn na ka location ta o protéger li tɛ hali zon bɛ se ka don a kan o sera ka kɛ cogo di français sera k'u miiri o la cogo di k'o kɛ cogo di ɲɛma tiɲɛna an tɛ nin si dɔn yala nin kun bɛ baara jumɛn fana la yan fana tiɲɛna an tɛ nin si dɔn nin si jaabi tɛ an kɔni ye kunnafoni in bila ni jaabili ni ɲininkali caman de ye an ma jaabili sɔrɔ minnu na o de bɛ gafe in kɔnɔ bi n'o ye kojugu kɛlɛba ye a tɛ tɛmɛ nin kan ɲuman de kabako ye dɛ bon ne kɔni bolo ça c'est grave le plus simple c'est peut-être de s'adresser à l'ambassade de France ambassade de France la parce que o fɛnɛ voilà c'est à dire que service ka ca yen nɔ voilà dɔw bɛ yen nɔ minnu b'u occuper sécurité domaine dɔrɔn fɛnɛ la oui bon o bɛ se k'u adresser MINUSMA fɛnɛ la comme a fɔra k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ MINUSMA la tiɲɛ don wa nkalon don wa o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc je pense que kojugu kɛlɛba ye question caman poser olu jaabi bɛna sɔrɔ dans les jours à venir e t'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ an ni ambassade mɔgɔw ma kuma an b'a fɔ ko mercenaire ayiwa o kɔni i bɛ se k'o de fɔ voilà o bɛ expliquer fɔ dɛ il faut i bɛ se k'o de fɔ o tɛ kuma il faut que ambassade u tɛ kuma i b'a dɔn u tɛ kuma min na nin kɛra samedi dimanche aujourd'hui lundi ne ye ambassade ka site bɛɛ lajɛ ka MINUSMA ka site bɛɛ lajɛ même le gouvernement malien mɔgɔ si ma déclaration kɛ nin cɛ in kan fo ka taa anw yɛrɛ bila anw yɛrɛ ka tila ka douter an yɛrɛ la donc i b'a sɔrɔ colonel tɛ o ma fu don wa merci merci ani maa fu don sa kɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ ba kun don ni colonel kɔni don ne hakili la ni colonel don tenni ko tenni b'a la bɛɛ ko colonel don an ye maa o maa ɲininka dɔw ka vocal ni fɛnw b'an bolo an ye maa ɲininka est-ce que a faamu donc mais bɛɛ ko colonel français don a bɛ tenni don voilà a ka arme b'a bolo o kɔni ye tiɲɛ parce que arme in de yera so kɔnɔ o arme in de kɛra a sababu ye an ma o fana si dɔn parce que a bɛ se ka kɛ hali arme in fana tɛ a bɛ se ka kɛ arme wɛrɛ ye min tɛ mais an tɛ nin si dɔn mais nin colonel nin tiɲɛ yɛrɛ la ko ma ne kunkolo minɛ kosɛbɛ parce que i mana taa yɔrɔ nin lajɛ nin kɔni nin kun bɛ danger la dɛ n'a y'a sɔrɔ nin ye colonel français ye ani ko tun ye français sɔrɔ nin kun ka surun population la e ko fɔlɔ mɔgɔ tun bɛna fɔlɔ ale de la fɔlɔ k'a léger ayiwa est-ce que a faamu est-ce que colonel français a
taga yɔrɔ ye d'accord ka taa location ta mɔgɔw kan ka arme c'est-à-dire gardien minnu bɛ yen u furadama hali u tɛ se ka muru kɛ ka fɛn tigɛ olu gardien de b'a dala yen d'accord Isaka